Putujem svuda po svetu, ali nikada nisam čuo ovako jezive priče. Ne znam kako život može biti toliko težak i naporan da te natera na takve stvari. Dakle, ta koja dolazi iz drugih delova Kolumbije koristi agenciju da slika, napravi bazu podataka dece i zajednice i stavi tu jadnu decu na tržište. No, hay diferencias. Ti si bio ubica? Ne, postoje razlike. No, Cali. No puedo ir a Cali. Nema Kalija za tebe. Ne mogu da se vratim tamo. Kada se pridružiš jednoj od tih organizacija, ili umreš, ostaješ, ili te Da li se plašiš? No. Ne, odrastao sam u tom svetu i morate prihvatiti posledice. Na telefonu mi pokazuju i snimke iz tog vremena. Ahora, solo decisiones buenas, sí. Poslednjeg dana u kolumbijskoj Amazoniji bavim se najtežim temama. Onim pričama koje se ovdje ne govore naglas. Ali svi ih znaju. Droga, laboratorije koke, otmice i podvođenje dece. O tome ću razgovarati sa Lorenom, a zatim i sa čovekom koji se ovdje skriva od bandi iz Kalija. On mi otkriva svoju prošlost, pokazuje fotografije i videe iz kriminalnih dana, dok tvrdi da se danas bavi legalnim poslovima u džungli. Upoznajte Amazoniju kakvu ni u snu niste zamišljali, jer iza slike prirode kriju se mračne priče. Ima mnogo problema ovde, ne samo u kolumbijskom delu, već i u brazilskom i peruanskom. Koji su glavni problemi kada pričamo o zagađenju, jer ljudi sve više pronalaze mikroplastiku u ribama koje love. Tačno, to je najveći dokaz da se voda zagađuje. Ovde nemaju sistem reciklaže, pa ljudi nemaju mnogo opcija. Spaljuju smeće, bacaju ga u reku ili ga zatrpavaju. Da, ali govorimo o onim zajednicama koje su oko Amazona, ne govorimo o velikim gradovima. U Narinju imaju neku vrstu sistema za reciklažu, ali ga ne koriste svi, dok ljudi iz zajednica nemaju pristup tome. Kada govorimo o tim zajednicama oko Amazona, sve one imaju struju. Video sam čoveka kako gleda televiziju. Proverava društvene mreže, ali nema vode za piće, piju kišnicu. Da, električni sistem u većini zajednica je samo generator. Koriste benzin i ponekad radi nekoliko sati i to je to. Imaju internet ili televizor, ali ne i filter za vodu. Telefonske kompanije zbog profita instaliraju repetitore, ali što se tiče vode izgleda da nije toliko važna, jer na njoj ne može da se zaradi. It looks like it's not so important and there are no water filters, so people are just using the water from the rain or from the river. Video sam i frižider u kući, verovatno u njemu čuvaju meso i to što kupe u Narinju. Da, ponekad i zamrznuto voće i slično, ali struja ne radi sve vreme, pa će to držati hladnim nekoliko sati, dok ponovo ne dobiju struju. So it's gonna keep it cold for some hours and then it's not gonna be completely cold. So there is no electricity 24 hours per day. Da, nema struje 24 sata dnevno. Ne, zavisi od zajednice, jer benzin za generatore također je skup. Yeah, the gasoline is also expensive. Kupuju benzin u Narinju. Aha. To nisu klasične benzinske pumpe, već plutajuće kuće na reci. I benzin nije baš jeftin, jer ovde ljudi zavise od benzina za čamce i za struju. Kako kupuju benzin i koji im je glavni izvor prihoda? Pretpostavljam da prodaju voće i ribu. Da, to je jedino. Izlaze na reku i love ribu, dok drugi imaju svoje bašte oko Amazona. Neki od njih idu u Narinju da prodaju, drugi u Letisiju, jer je pijaca veća. Da, ovde nema mnogo mogućnosti.
Ranije je većina njih radila na plantažama koke, neki čak i danas. Coca plantations, even in today. There are not many jobs, so these people from the coca plantations, they offer... Da, nema mnogo poslova, pa prihvataju sve što im se nudi, pa čak i rad na plantažama koke. Uslovi u kojima tamo rade su jako loši. Čula sam priče da im daju vodu iz malih reka, stave malo šećera u nju i to je kao piće za radnike. Put some sugar on it and it's like, okay, drinks for the workers here. And these places are super secret. I hear that also there is easier to get malaria because it's in the deep jungle. Yeah, of course. Ta mesta su na super tajnim lokacijama i duboko su u džungli, pa je malariju veoma lako dobiti. And of course they cannot talk about it. Naravno, ne smeju da pričaju o tome. Doesn't matter if you are man or woman or Da, nije bitno da li ste muškarac ili žena, svi rade. Yeah, they are working women. And Da, čak i deca, jer sasvim je normalno da deca ovde rade. Kako u Kolumbiji, tako i u Amazonasu. Mnogo dece radi. here, like in Colombia, but also in Amazonas, many kids are working. Yeah, that's crazy. U džungli takođe ima mnogo gerile. Some people sometimes go into places that are a bit far away from here, where there are illegal mineries. So Ljudi odlaze na udaljena mesta gde ima ilegalnih minerala. Takođe u rekama možete pronaći zlato i to ponekad kontrolišu paravojne ili gerilske jedinice. Zavisi od mesta, ali sam već razgovarala sa nekim ljudima koji su jako dugo hodali u džungli da bi otišli tamo i radili. Ova mesta su jako opasna. yeah, and this place is super dangerous. Like Da, upravo sam shvatio da je većina poslova oko Amazona, pa zato verovatno nikada nisam video neku vrstu vojske i policije, osim u Narinju, jer ovde nema zakona. exactly, it's known that the jungle, the law doesn't really exist because it's Tačno. the territory. Poznato je da zakon džungle zapravo ne postoji, jer ovu teritoriju ne kontroliše vlada. Tako da nekako imaju svoju policiju, starosedelačku gardu i oni su ti koji kažnjavaju ljude. Ponekad ako je u pitanju veliki problem, pozovu policiju, ali generalno nećeš naći policajce u blizini. Da, kao što si rekla, ako neko umre, umro je. Tako je, ne traži se objašnjenje, jednostavno nastavlja se dalje. I am not looking for the explanation, it's just, it's gone. Maybe the biggest problem here, and nobody talk about that, is Verovatno najveći problem ovde je, sinoć smo pričali, dečija prostitucija. Nisam mogao da poverujem u te priče koliko su grozne i neverovatne. I cannot believe in that because it's very crazy story. Yeah, so unfortunately this is going on. Da, nažalost, to se dešava. Ljudi dolaze iz inostranstva, ne znam tačno iz kojih zemalja, ali dolaze ovde da traže nedozvoljene odnose sa maloletnicima. I sve je organizovano na određenim mestima, a lokalac je taj koji je organizovao sastanak između stranca i dece. Bring this person from abroad and they keep him here. Yeah, so They take a boat and then they go. Govorimo o deci iz ovih zajednica oko Amazona. Rekla si da imaju i ispod 10 godina. Da, a ponekad čak i porodica nudi decu. Sometimes it's even their family who offer the kids. yeah, that because- To me je posebno dotaklo da rade te stvari zbog nedostatka mogućnosti. Da, nivo ekonomije je baš loš, nema dovoljno novca. A ako vide način da zarade novac, nije im bitno da li su to deca ili šta god. They see a way of making money. It doesn't matter if it's the kids or whatever. I don't know what, how Ne znam kako život može biti toliko težak i naporan da te natera na takve stvari. Postoji li neka organizacija koja radi nešto da to zaustavi? Yeah, so the government is starting to work with this. Like Da, vlada počinje da radi na ovom. Imaju neke ljude koji su zaduženi da proveravaju zajednice. and the communities. secretly, of course. Yeah, not secretly, yeah, because otherwise it could have problems. Tajno, naravno. They are trying to Da, tajno, jer bi u suprotnom moglo biti problema. of course try to catch these people. Yeah, Tvoja prijateljica radi to ovde. Da, ali ne može da razgovara sa nama jer je kao tajni agent. I ne može da priča o tome, ali kažem ti, sve to se ovde dešava. Jer se vlada naravno plaši svih problema. Žele da to zaustave, jer to su samo deca. And they want to stop it. They are just kids. yeah, Da, za Boga, pričamo o deci i cela priča je bolesno neverovatna. Putujem svuda po svetu, ali nikada nisam čuo ovako jezive priče. Disappointed, of course, and disappointed by these people who come to do this kind of things. Da, razočaravajuće je na šta su ljudi spremni i kakva je to vrsta turizma. Glavno pitanje je kakvi ljudi mogu da rade takve stvari. people just can't do that. You know, like at the boat. Sa obe strane.
Taj stranac koji dolazi zbog toga ili porodica koja daje decu, jezivo je. Was traveling in one place, they offer me a kid. Da, dešavaju se mnoge čudne stvari, čak su mi jednom ponudili dete da povedem sa sobom u Evropu. Možda ponekad ima previše dece i ne mogu da organizuju život, ali to nikako nije izgovor. Yeah, so I'm telling you that that happens. Like, maybe sometimes it's too many kids and they cannot organize the normal lifestyle. So sometimes the decision is just bring the kids with you. Dugo si ovde i poznaješ ljude, a samim tim i ove priče. Yeah, so that's of course a secret topic, but To je naravno tajna tema, ali poznajem osobu koja radi u jednoj od lokalnih turističkih agencija i moji prijatelji koji rade sa njim imaju pristup njegovom računaru. Pronašli su slike dece. and they found pictures of kids in his computer. On stalno radi u zajednicama, iako nije odavde, već iz Bogote. So it's like, I veoma je tužno što ljudi dolaze iz drugih mesta i rade ovakve stvari siromašnim zajednicama bez mnogo izbora. very sad that there's people coming from other places that they are doing this kind of stuff. Also, Yes, people from the supermarket, they are Takođe, ljudi iz supermarketa. Nije samo jedna osoba, ima mnogo ljudi uključenih. I imaju razne poslove da pokriju ono što ovde rade. Da, sve izgleda na prvi pogled gotovo idilično, ljudi su srećni, smeju se, pozitivni su, ali istina je potpuno drugačija. Da, izgleda kao utopijsko mesto gde je sve u najboljem redu. Very black. Yeah, looks like an utopia place, like, oh, this place is beautiful, nothing is going on, everybody what to say. Da, zapravo su užasne priče o dečjoj prostituciji, plantažama koke i ostalim jezivim stvarima. Horrible stories. So that use the Dakle, ta koja dolazi iz drugih delova Kolumbije koristi agenciju da slika, napravi bazu podataka dece i zajednice i vrati se u Bogotu ili gde god i stavi tu jadnu decu na tržište. okay, put that kids on the Yeah, market. and they already Da, imaju sve. they have the contact of the people because they are going to these communities, they know the people and it's easier for them. And there are also kids disappearing because A ima i dece koje nestaju, jer ovde nisu svi registrovani u sistemu. Dosta beba domorodaca tako nestaje i to naravno niko ne primećuje. if these kids disappear, nobody's gonna notice. Dece lako nestaju u Amazoniji. Yeah, it's very easy to. Da, veoma je lako nestati ovde, posebno kada ste na tromeđi Perua, Brazila i Kolumbije. Upravo tako. Jer gde ćete da tražite? U reci ili džungli? In the river or in the jungle. Yeah. Yeah, when a person is missed, he's just disappear and that's it. Da, kada neko nestane, jednostavno nestane i to je to. Da, to je prava teška priča o Amazoniji. Posle ovih priča, trebalo mi je vreme da ostanem sam sa sobom i pokušam da shvatim sve što sam čuo. Teško je prihvatiti da iza osmeha i naizgled mirnog života u zajednicama Amazona stoje ovako mračne i bolne sudbine. U ovoj džungli priroda deluje beskreno, ali ljudske priče često nose teret koji je još teži od života u divljini. Ipak, taj trenutak nije dugo trajao. Nova teška priča stigla je ubrzo. Uspeo sam da dogovorim intervju sa bivšim kriminalcem iz Kalije, koji je u bekstvu i sada živi ovde, skriven u Amazoniji. Mnoge stvari nisu onakve kako izgledaju u Amazoniji. Mnoge stvari nećete ni videti ni čuti, međutim nije mi bilo dovoljno da dođem ovde u Amazoniju i da snimim samo zajednice, da tragam za nekim retkim i biljnim i životinjskim vrstama po kojima je Amazon poznat, nego me mnogo više zanimala ona druga strana priče, bez obzira što u pozadini čujete ove čamce koji u ovim delovima Amazonije prolaze pre svega do lokalnih zajednica, ali većina njih odlazi i do plantaža koki. Samo mi je Steven, njegova priča je neverovatna. Cijelu ovu priču ne bih u Amazoniji mogao da ispričam da nije on ovde. Tu vide es como una película. Exacto. Si? Tvoj život je kao film. Tačno. Imaš 22 godine. Da, rođen sam u selu koje se zove Calimarien, u centru Valle del Cauque. Raseljeni smo zbog oružanog sukoba između gerilaca i paravojnih formacija. Imao sam godinu dana kada sam stigao i upoznao Amazon. Živeo sam ovde 12 godina. Odatle sam se vratio u grad Cali da završim školu. Ali onda je sve počelo. Velika promena. Otra vez a la ciudad de Cali a terminar mis estudios. Pero entonces ahí empezó todo, muy diferente el cambio.
Ovde u Amazonu je veoma mirno, ne vidite nikakvo nasilje. To je raj. Dok sam u gradu, potpuno je suprotno. Mientras que la ciudad es totalmente lo contrario. Empecé, era un barrio muy peligroso y en Cali, empecé a fumar marihuana. U Kaliju sam počeo da pušim marihuanu i da se družim sa lošim ljudima. Marihuana? Da, ali to je bio početak. Onda sam prešao na kokain, a također sam počeo da švercujem basuko i pilule. Y el alcohol. Entonces, y ya empecé a probar otras sustancias, cocaína. Mis primos, ellos pertenecían, tienen una organización. Moji rođaci su pripadali organizaciji, kriminalnoj organizaciji. Da, imali su takozvanu kancelariju koja se zove Kancelarija za ubice. Se le llama Oficina de Sicarios. Entonces, yo pertenecía a ellos. Tu eres sicario? No, hay diferencias. Ti si bio ubica? Ne, postoje razlike. Oni jesu jer su bili plaćeni da ubijaju. Mnoge stvari koje sam radio bile su više iz besa, iz ogorčenosti prema drugima koji su me napadali, zadirkivali mene ili članove moje porodice. Marihuana, pepas, que son las pastillas en el colegio. Trgovali smo oružjem, a također smo prodavali marihuanu, kao i pilule po školama. Oružje? Da, uglavnom smo ga premeštali iz jedne u drugu kuću. Nabavili ste ga u Kolumbiji? Da, a drogu sam često prodavao u svojoj školi među prijateljima. Y la droga sí se vendía en los colegios, muchas veces lo hacía en mi colegio, a mis compañeros. Da, njegova priča je poprilično poput nekog filma, lošeg filma, ali on sada, naravno, posle svega ovoga ne može da se vrati u Kali s obzirom da je na neki način izdajnik, da je napustio taj porodični posao koji drže njegovi rođaci. No, Kali... No puedo ir a Cali. Nema Kalija za tebe. Ne mogu da se vratim tamo. Kada se pridružiš jednoj od tih organizacija, ili umreš, ostaješ, ili te... Ne možeš samo ući i reći ja odlazim, jer već mnogo znaš o organizaciji, a time ih i dovodiš u opasnost. Zato sam morao da pobegnem. Ne znaju gde si. Verovatno znaju. Ali daleko je, ne stižu ovde. Veoma je teško stići do Amazona, ali najverovatnije znaju. Posiblemente sí, pero como queda ya muy retirado, entonces no llegan hasta acá. Es muy complicado llegar acá al Amazonas, pero lo más probable es que sí sepan. Da li se plašiš? No. Ne, odrastao sam u tom svetu i morate prihvatiti posljedice. Pequeño y hay que asumir las consecuencias. Ahora tu vida es muy diferente. Sada je tvoj život drugačiji nego u Kaliju. Možeš li mi reći razliku između Kalija i Amazonije? Bueno, mi cambio empezó cuando me llegué al Guaviare. Moja promjena je počela kada sam došao u Guaviare. Bio je malo mirniji, ali tada su problemi bili gerilci i paravojne jedinice. Tamo sam prvobitno radio u klanici, a istovremeno radio sa čovjekom koji je radio sa paravojnim informacijama. Tada sam se finansijski veoma dobro snalazio i mnogo sam se promenio, ali sam i dalje radio ilegalne radnje. Morao sam da prevozim municiju sa jednog na drugo mesto. Često su me slali kamionom, slali su mi jednostavne zadatke, da prevezem stoku. Drugim rečima, to je bilo nešto paralelno. Stoka je bila samo paravan. Čovjek je bio rančer, ali su također trgovali oružje. El señor era un ganadero, pero también traficaba con armas. Kasnije sam se našao duboko upleten u to i video sam mnogo opasnosti. Zato sam odlučio da putujem, promenim svoj život i došao sam ovdje u Amazon posle toliko godina. Počeo sam da radim kao i drugi momci. Radio sam u mesari dok nisam počeo da radim u turizmu. I moj život se mnogo promenio. Entré a trabajar en una carnicería hasta que empecé a trabajar con turismo y mi vida ha cambiado ya muchísimo. Da li je sada bolje? Da, mnogo bolje. Zarađujem manje jer se više zarađuje ilegalno. Ali za sada sam miran. Od kuće sam imao 2 motocikla, ali sam ostao bez ičega. Sve sam ostavio bivšoj devojci i došao ovde. Počeo sam život od nule. Stigao sam sa 3 para pantalona, 3 košulje, 1 šorcem i sve je počelo odatle. Empezar mi vida de cero. Llegué con 3 pantalones, 3 camisas, una pantaloneta y empezó todo desde ahí. Kako funkcionišu plantaže koke u Amazoniji? Duboko su izolovane u džungli. Ni vojska ni policija ne mogu da ih pronađu jer pristup je veoma težak i skrivene su u tunelima ispod guste vegetacije. Kako do tamo? Avionom? Ne, čamcem i peške.
con avión o...? No, en bote y caminando. Caminando. Entonces es muy difícil el acceso. Na plantažama se mora posjeći mnogo šume da bi moglo da se radi. Kada dođe vreme berbe, sakupljaju ceo list i nose u laboratoriju gde ga meljuju, a zatim ga sipaju u kante sa benzinom i dodaju hemikalije da bi izvukli alkaloid. Se le empiezan a echar los químicos para extraer el alcaloide. Tu dolazi do izražaja rad hemičara koji je zadužen za ekstrakciju baze koke iz benzina i drugih hemikalija. Tu se dobija bazna pasta ili kako je zovu basuko. Pasta base o como lo llaman el bazuco. Odatle se dodaju druge vrste hemikalija da bi se prečistio. Izdvojilo ono što je zapravo kokain koji je čist. Lo que es el perico o cocaína, que ya es la pura. Todo se transporta en vía fluvial. Sve se transportuje rekom. Pošto u ovoj džungli ima mnogo staza, ima mnogo razbijenih reka. Tako da sve izlazi kroz kanale malim čamcima. Mnogi izlaze i u čamcima sa snažnim motorima koji su veoma brzi. Policija ih ne može uhvatiti. Con motores de alto cilindraje, que son muy rápidas. No las alcanzan los policías. Para noche o... Noću ili obično rano ujutru. Sí. To rade ljudi iz domorodačkih zajednica. Da, mnogi mladi jer ovde nema mnogo posla. Ili žive od onoga što im priroda daje ili rade na plantažama koke. O viven de lo que les dé la naturaleza o trabajan en las plantaciones de coca. Pa šta mnogi od njih rade? Napuštaju zajednice i ostaju 3-4 meseca stružući koku. Posle toga se vraćaju u svoju zajednicu, ostaju mesec, dva, zatim se ponovo vraćaju u džunglu. Y a los 3-4 meses vuelven y salen a su comunidad, se quedan 1-2 meses y retornan otra vez a la selva. Često dolazi do sukoba između pirata jer brodovi prevoze robu u Brazil. Ima mnogo brazilskih pirata koji žele da ukradu drogu koja dolazi iz Perua. Hay muchos piratas brasileros que quieren robar la droga que sale acá del Perú. La mayor parte de coca sale del Perú y de esa parte de Colombia. Većina koke napušta Peru i ovaj deo Kolumbije i putuje preko Amazona, dok ne stigne do Brazila. A da li se kokain ovde priprema? U Kolumbiji i delimično u Peru. Da li je konačni proizvod u Brazilu? Brazil je namenjen za izvoz, u Sjedinjene države i druge zemlje. A šta je sa brazilskim piratima? Izlaze na vodu da kradu robu i napadaju brodove kalašnjikovima ili sačmarama. Entonces salen con AK-47, salen o escopetas, salen a atacar los barcos. Entonces ese es uno de los peligros. Prošlost je iza njega kao što je rekao, ali na telefonu mi pokazuje i snimke iz tog vremena na kojima se vidi oružje i on sam. Imao sam 16 godina ovde i sa pištoljima. Aquí tenía 16 años. 16? Sí. Con armas? Sí. To je loko. Bio si lud. Pripadali su mojim prijateljima. Gde ste ih kupili? Veoma ih je lako nabaviti jer u luku stiže mnogo oružja. Cena? Nov 4 miliona i više. Ako je polovan, 1.200.000. Puške su mnogo skuplje. Revolver o una pistola. Ya fusiles, eso ya es mucho más costoso. Usar esto o no? Da li si ga ikad koristio? Jesam. Sada ne, ali u Kaliju sam ga mnogo koristio. O sea, si yo uso armas, sí. Ahorita no, como tal no, lo hacía más como modo deportivo, pero en Cali sí usé muchas. Bilo je mnogo sukoba sa delikventima usled prekomerne distribucije, kao i sukoba oko žena. Čuli ste Stevenovu priču koja je sa njegove 22 godine neverovatna i posle svih tih loših stvari koje je radio, čovjek u jednom periodu svog života mora da se promeni, a on je učinio tu neku promenu možda u pravo vreme, tek su mu 22 i nadam se da će ga ovaj posao u turizmu koji danas radi odvući od onoga što je radio ranije i sama odluka da se povuče da kad je trebalo da izvrši ubistvo govori o tome da nije možda bio spreman na taj korak koji se od njega očekivao u familiji kakva jeste njegova u Kaliju. Danas radi u turizmu i srećen je. Sada radiš u turizmu. Imaš 22 godine i mlad si. Počinješ u pravo vreme. Da, ali sam doneo mnogo loših odluka. Da, ali od sada donosi samo dobre. Ahora? Solo decisiones buenas. Buenas, sí. Ahorita sí, ya estoy reuniendo. Već štedim da kupim svoj čamac i motor, a kasnije planiram da investiram u hotel sa bratom. Planes más adelante invertir con mi hermano en un hotel. Una pregunta más. Još jedno pitanje. Ovo nije tetovaža, već boja Amazonasa.
Nešto kao avatar. Da, ovo je voće, zove se uito. Kada ga ogrebete ili iscedite sok, bistar je kao voda. Ali posle određenog vremena, kada dođe u kontakt sa kožom, oksidira i poprimi ovu boju. Traje oko 2 nedelje. Otprilike. Otkako sam ga stavio na ruke, veoma brzo se skida jer stalno hvatam stvari i perem ruke. Ali obično traje između 15 i 20 dana. Lavándome las manos, pero por lo general dura entre 15 días a 20 días. Vidiš, meni je priča o ovome zanimljivija od svega što si mi danas ispričao. Nastavi u tom smeru. Sí, Steven, muchas gracias Vale. por la entrevista. un gusto. Ovo su priče koje menjaju pogled na Amazon. Iza osmeha i tišine džungle kriju se najteže sudbine. Prošlost koja ne prolazi i borba da se preživi svaki dan. Sa tim pričama u mislima napuštam kolumbijsku divljinu i krećem ka novoj misiji. Da u jednom danu obiđem 3 zemlje. Kolumbiju, Peru i Brazil. Biće to istinski izazov. Manga! Trip! Jej! Andrejeve pustolovine pratite na YouTubeu.